How many of you can speak more than one language? Now keep your hands up if you can speak more than two. And how about three? All right, very impressive. But did you know that you actually could have easily learned 25 languages? It's true. This is a natural human phenomenon that any normal child born anywhere in the world is capable of learning any language that he or she is exposed to. And did you know that the languages that your child is exposed to before the age of 7, which is also known as the critical age period, are the only languages that he or she will be exposed to later in life? Leonard Bloomfield said, "The acquisition of a language is doubtless the greatest intellectual feat that any one of us is ever required to perform." So I asked myself and some others in the overseas student program here, why do we learn languages? At first, we all learn language because we have to. As humans, we're designed to learn language just like we're designed to walk. There's simply no preventing it. But then there's some of us who actually do it for fun. We go through the struggle, we put in the effort, feeling wrong all the time. But we love it because the rewards are so great. It's awesome to speak another language, to carry it with you everywhere you go, to travel and communicate with people in their native language makes conversations so much more personal, and you actually get to enjoy more out of life because it gives you the opportunity to understand more music and movies and games from around the world. So I want to ask you another question, and I want you all to think about this. If we started taking advantage of the amazing ability that children have to learn languages and the plethora of free language learning tools we have on our devices today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? Which begs me to ask another question. What exactly are language barriers, and what do they do? I know what some of you are thinking. You're at the dinner table, and you're between your mother, who's Russian, and your beautiful American girlfriend. And you're having a moment of realization that you've just hired yourself out as a translator. So you have to spend the whole evening hearing everything 3 times. And even though you thought that you could speak English and Russian perfectly, you're starting to feel confused and frustrated, and you're desperate for a couple minutes of alone time just to think in whatever language you choose to think in. But there's a lot more to language barriers that I want you to know. Have you ever heard of linguistic relativity? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Fabio Ryan, and I want to presentation about midterm interpreting. Berapa banyak dari Anda yang bisa berbicara lebih dari satu bahasa? Sekarang angkat tangan jika Anda dapat berbicara lebih dari 2. Dan bagaimana dengan 3 sangat mengesankan. Tapi tahukah Anda bahwa sebenarnya Anda bisa dengan mudah mempelajari 25 bahasa itu? Benar. Ini adalah fenomena alamiah manusia di mana setiap anak normal yang lahir dimanapun di dunia ini mampu mempelajari bahasa apapun yang ia kenal. Dan tahukah Anda bahwa bahasa-bahasa yang dipelajari anak Anda sebelum usia 7 tahun yang juga dikenal sebagai periode usia kritis adalah satu-satunya bahasa yang akan ia pelajari di kemudian hari. Leonard Bloomfield mengatakan bahwa penguasaan suatu bahasa tidak diragukan lagi merupakan prestasi intelektual terbesar yang harus dilakukan oleh siapapun di antara kita. Jadi saya bertanya pada diri sendiri dan beberapa orang lainnya yang tergabung dalam program pelajar luar negeri di sini. Mengapa kita belajar bahasa pada awalnya
Kita semua belajar bahasa karena terpaksa. Sebagai manusia, kita dirancang untuk belajar bahasa sama seperti kita dirancang untuk berjalan. Tidak ada cara untuk mencegahnya, namun ada sebagian dari kita yang melakukannya untuk bersenang-senang. Kita melalui perjuangan kita berusaha selalu merasa bersalah, tapi kita menyukainya karena imbalannya begitu besar. Berusaha sungguh luar biasa, bisa berbicara dalam bahasa lain, membawanya kemanapun Anda pergi, bepergian, dan berkomunikasi dengan orang-orang dalam bahasa ibu mereka membuat percakapan menjadi jauh lebih pribadi. Dan Anda benar-benar dapat menikmati hidup lebih banyak karena ini memberi Anda kesempatan untuk memahami lebih banyak musik, film, dan permainan dari seluruh dunia. Jadi saya ingin mengajukan pertanyaan lain kepada Anda, dan saya ingin Anda semua untuk belajar bahasa dan banyaknya alat pembelajaran bahasa gratis yang kita miliki di perangkat kita saat ini. Bisakah kita dengan mengurangi hambatan bahasa, mengurangi hambatan lain dalam masyarakat? Hal ini membuat saya bertanya pertanyaan lain. Apakah sebenarnya kendala bahasa dan apa fungsinya? Saya tahu apa yang dipikirkan sebagian dari Anda, dan Anda berada di antara ibu Anda yang orang Rusia dan pacar Amerika Anda yang cantik. Dan Anda menyadari bahwa Anda baru saja memperkerjakan diri Anda sebagai penerjemah. Jadi Anda harus menghabiskan sepanjang malam mendengarkan semuanya sebanyak 3 kali. Dan meskipun Anda berpikir bahwa Anda dapat berbicara bahasa Inggris dan Rusia dengan sempurna, Anda mulai merasa bingung dan frustasi. Dan Anda putus asa untuk sendirian selama beberapa menit. Saatnya berpikir dalam bahasa apapun yang Anda pilih. Namun masih banyak lagi kendala bahasa yang saya ingin Anda ketahui. Pernahkah Anda mendengar tentang relativitas linguistik? Linguistic relativity is the field which asks questions on the relations between language, perception, and thought. The core theory is called the deterministic theory. It's scientifically proven, and it states that the language you speak shapes the way you think and influences your behavior. The fathers of linguistic relativity, Benjamin Whorf and Edward Sapir, also state that if a word doesn't exist in your language, you won't know the concept. Now, I think that those guys can be a little extreme in their theories. I think, rather, that if a word doesn't exist in your language, you're a lot less likely to identify with that concept. One of my friends here in Israel, a native German speaker, told me a story once of how the English language changed the way that she thought about love. She told me she still remembers the first time she heard the term falling in love, and that she was shocked at the use of the language because she had never thought of being in love as something that happened suddenly and dramatically. And she pictured someone actually falling. And she could feel that, and then she knew that someday she would experience falling in love and not just being in love. Also, in body language, we find interesting differences among languages. In Hebrew, this means wait. Relativitas linguistik adalah bidang yang menanyakan pertanyaan tentang hubungan antara bahasa, persepsi, dan pemikiran. Teori intinya disebut teori deterministik. Terbukti secara ilmiah dan menyatakan bahwa bahasa yang Anda gunakan membentuk cara Anda berpikir
dan memengaruhi perilaku Anda. Bapak relativitas linguistik Benjamin Ward dan Edward Sapir menyatakan bahwa jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa Anda tidak akan mengetahui konsepnya. Di balik kata tersebut, sekarang menurutku orang-orang itu bisa jadi sedikit ekstrim dalam teorinya. Menurut saya, jika sebuah kata tidak ada dalam bahasa kecil kemungkinan Anda akan mengenali konsep tersebut. Salah satu teman saya di sini, di Israel, seorang penutur ahli bahasa Jerman, asli bahasa Jerman, pernah bercerita kepada saya tentang bagaimana bahasa Inggris mengubah cara berpikirnya tentang cinta. Dia mengatakan kepada saya bahwa dia masih ingat pertama kali dia mendengar istilah jatuh cinta, dan bahwa dia terkejut dengan penggunaan bahasa tersebut. Karena dia tidak pernah berpikir bahwa jatuh cinta adalah sesuatu yang terjadi secara tiba-tiba dan dramatis, dan dia membayangkan seseorang benar-benar jatuh dan dia bisa merasakannya. Lalu dia tahu bahwa suatu saat dia akan mengalami jatuh cinta, dan bukan sekedar menjadi cinta. Selain itu, dalam bahasa tubuh kita menemukan perbedaan menarik antara bahasa dalam bahasa Ibrani artinya menunggu. However, this is a great insult in Italy, and I wanted you all to know that. And the most obvious differences in languages that are influencing our thoughts and behaviors is in vocabulary. One scientific experiment in linguistic relativity showed how gender association impacts people's perception. This study used the word "key," which is in German a masculine word, and in Spanish it's feminine. So subjects were asked to come up with words to describe a key. And the German speakers used words such as heavy, durable, strong, useful, metal. But the Spanish speakers chose words such as golden, lovely, little, delicate, and shiny to describe the same word, key. Another interesting difference we find among languages is in the perception of correctness. I read in a study by John Myhill at University of Haifa that correctness in present-day English and most European languages is based on prestige. So the development of these languages has actually followed the trends of its most elite speakers. But other languages perceive correctness in a much different way. Languages such as Arabic and Hebrew and Icelandic are based on textual references. So, if a word appears in a text, in Arabic, which is based on the Quran, and Hebrew is based on the Torah and Mishnah, if a word or grammar appears in Namun ini merupakan penghinaan besar di Italia, dan saya ingin Anda semua mengetahuinya. Dan perbedaan paling nyata dalam bahasa yang mempengaruhi pikiran dan perilaku kita adalah pada kosakata. Sebuah eksperimen ilmiah dalam relativitas linguistik menunjukkan bagaimana asosiasi gender berdampak pada persepsi masyarakat. Penelitian ini menggunakan kata kunci yang dalam bahasa Jerman merupakan kata maskulin dan dalam bahasa Spanyol bersifat feminim. Jadi subjek diminta untuk menemukan kata-kata untuk menggambarkan suatu kunci, dan penutur bahasa
Jerman menggunakan kata-kata seperti berat, tahan lama, kuat, berguna, logam, tetapi penutur bahasa Spanyol memilih kata-kata seperti emas, indah, kecil, halus, dan mengkilap untuk menggambarkan kata yang sama, kunci. Perbedaan menarik lainnya yang kami temukan di antara bahasa-bahasa adalah persepsi kebenarannya. Saya membaca penelitian John Myhill di Universitas Haifa bahwa kebenaran dalam bahasa Inggris dan sebagian besar bahasa Eropa saat ini didasarkan pada prestisi. Jadi, perkembangan bahasa-bahasa tersebut sebenarnya mengikuti tren para penuturnya yang paling elit. Namun bahasa lain memandang kebenaran dengan cara yang jauh berbeda. Bahasa seperti Arab, Ibrani, dan Islandia didasarkan pada referensi tekstual. Jadi jika sebuah kata muncul dalam sebuah teks dalam bahasa Arab yang berdasarkan Al-Quran, in these texts, it's correct, and if it doesn't, it's not correct. For these languages, there's no connection between correction and prestige. And there are many, many words in languages that don't appear anywhere else, such as stam in Hebrew, which can be translated into English as just kidding, but not really. It's a unique word to let someone know that you're not being serious. And halomot paz is how you say sweet dreams in Hebrew, but it actually translates directly as golden dreams. And there's a word in German that I love called Fernweh, which dictionaries translate it as itchy feet. And it's the opposite of homesick. It describes the feeling that you need to travel. So when my German friend taught me this word, I thought, wow, how I wish that this word existed in my language. And I wondered that if we use such a word, how my experience of feeling like the only one in my family with a strong desire to see the world may have been different. So a few weeks ago, after auditioning to be up here on the TED stage, I reached out to my psychology professor back in New York and asked him what he thought about linguistic relativity. And what he says explains the story of my friend and, in terms of psychology and memory, what happened when she learned a new term about love. He said, "It is the breadth of our language, not our vast experiences, which help color our lives. That is in memory. The language labels that we assign events and experiences shape, indeed, limit the way that we can remember them. For example, if the only positive emotion word we knew was happy, all positive memories are labeled as happy memories. And if they all fit in that happy bucket together, then their shared features, which make them labeled as happy, will be reinforced and at times amplified at the expense of their differences to allow for better access. This is because your mind categorizes everything with language labels so that it can reach for your memories as quickly as possible. And everything that you say and do, every decision you make, every conversation that you have is just a consequence of some memories, right? So in other words, your ability overall to access your memories is actually directly related to your breadth and knowledge of vocabulary. Because our languages are constantly changing, language barriers are just growing bigger and bigger. So what do you think, everyone? If we started taking advantage of children's amazing ability to learn languages and the plethora of free tools that we have to learn languages today, could we, by reducing language barriers, reduce other barriers in society? The answer to me is crystal clear. By emphasizing foreign language study in your community, you're seizing an opportunity to reverse the creation of gaps in the way that we think and behave.
There are so many issues in society today that are thought-based, like racism and hate crimes and bullying. So by increasing the knowledge of language, we can overcome these differences. Also by having more multilingual programs for children, of course, because it's that critical age period before age 7 where we have this opportunity. So one such program exists in Jaffa called the Orchard of Abraham's Children. It was founded by a Palestinian man and a Jewish woman who are married. And they've established 3 kindergartens that teach in both Arabic and Hebrew and celebrate both cultures' holidays. So programs like this one are using bilingual education to promote peace and coexistence in a humanitarian, non-political way. And it's so effective because our language is a huge part of our identity. Being born to Reformed Jewish parents gave me really early exposure to the Hebrew language. And if it wasn't for that early exposure, I'm sure I wouldn't be here in Israel studying linguistics or giving this talk to you about the power of being able to identify with more than one language. Now I want to leave you with this quote by Helen Keller, who was an American author, a political activist, and the first deaf-blind person ever to receive a Bachelor of Arts degree. Suddenly, I felt a misty consciousness as of something forgotten, and a thrill of returning thought. And somehow, the mystery of language was revealed to me. Everything had a name, and each name gave birth to a new thought. Thank you. Dan bahasa Ibrani berdasarkan Taurat Mishneh, jika sebuah kata atau tata bahasa muncul dalam teks ini, maka itu benar. Dan jika tidak, itu tidak benar. Untuk bahasa-bahasa ini tidak ada hubungan antar kebenaran dan presisi. Dan ada banyak sekali kata dalam bahasa yang tidak muncul di bahasa lain seperti stam dalam bahasa Ibrani yang bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris sebagai just kidding. Tapi sebenarnya itu adalah kata yang unik untuk diucapkan. Beritahu seseorang Anda tidak serius. Dan kalomot pas adalah cara Anda mengucapkan mimpi indah dalam bahasa Ibrani. Tetapi sebenarnya diterjemahkan secara langsung sebagai mimpi emas. Dan ada sebuah kata dalam bahasa Jerman yang saya suka bernama Fernweh yang diterjemahkan oleh kamus sebagai kaki gatal dan merupakan kebalikan dari rindu kampung halaman. Ini menggambarkan perasaan bahwa Anda perlu melakukan perjalanan. Jadi jika teman Jerman saya mengajari saya kata ini, saya berpikir, wow, betapa saya berharap kata ini ada dalam bahasa saya. Dan saya bertanya-tanya, jika kami menggunakan kata seperti itu, bagaimana pengalaman saya merasa menjadi satu-satunya di keluarga saya yang memiliki keinginan kuat melihat dunia mungkin berbeda. Jadi beberapa minggu yang lalu, setelah saya mengikuti audisi untuk tampil di panggung TEDx, saya menghubungi profesor psikologi saya di New York dan menanyakan pendapatnya tentang relativitas linguistik. Dan apa yang dia katakan menjelaskan kisah teman saya dan dalam hal psikologi dan ingatan, apa yang terjadi ketika dia mempelajari istilah baru tentang cinta.
Ia berkata, keluasan bahasa kita bukan pengalaman kita yang luas, yang membantu mewarnai hidup kita. Artinya dalam ingatan label bahasa yang kita berikan pada peristiwa dan pengalaman memang membentuknya, membatasi cara kita mengingatnya. Misalnya, jika satu-satunya kata emosi positif yang kita tahu adalah bahagia, semua kenangan positif diberi label sebagai kenangan bahagia. Dan jika mereka semua cocok dalam kelompok bahagia tersebut, maka ciri-ciri bersama mereka yang membuat mereka diberi label bahagia akan diperkuat dan terkadang diperkuat dengan mengorbankan perbedaan mereka untuk memungkinkan akses yang lebih baik. Hal ini karena pikiran Anda mengkategorikan segala sesuatu dengan label bahasa sehingga dapat menjangkau ingatan Anda secepat mungkin. Dan semua yang Anda katakan dan lakukan, setiap keputusan yang Anda buat, setiap percakapan yang Anda lakukan, hanyalah konsekuensi dari beberapa kenangan. Bukan jadi dengan kata lain, kemampuan Anda secara keseluruhan untuk mengakses ingatan Anda sebenarnya berhubungan langsung dengan luasnya dan pengetahuan kosakata Anda. Karena bahasa kita terus berubah, hambatan bahasa pun semakin besar. Jadi bagaimana menurut kalian semuanya jika kita mulai memanfaatkan kemampuan luar biasa anak-anak dalam belajar bahasa dan banyaknya alat gratis yang kita miliki untuk belajar bahasa saat ini? Dapatkah kita dengan mengaruhi hambatan bahasa juga mengurangi hambatan lain dalam masyarakat? Jawabannya bagi saya sangat jelas. Dengan menekankan pembelajaran bahasa asing di komunitas Anda. Anda memanfaatkan peluang untuk membalikan kesenjangan dalam cara kita berpikir dan berperilaku. Ada begitu banyak masalah di masyarakat saat ini yang berbasis pemikiran, seperti rasisme, kejahatan rasial, dan intimidasi. Jadi dengan menambah pengetahuan bahasa, kita bisa mengatasi perbedaan-perbedaan tersebut. Juga dengan menyediakan lebih banyak program bukti bahasa untuk anak-anak. Tentu saja, karena pada periode usia kritis, sebelum usia 7 tahun, kita mempunyai kesempatan ini jadi salah satu program yang ada di Java, disebut Kebun Anak-anak Abraham. Didirikan oleh seorang pria Palestina dan seorang wanita Yahudi yang sudah menikah. Dan mereka telah mendirikan tiga taman anak-anak yang mengajarkan bahasa Arab dan Ibrani. Dan merayakan hari raya kedua budaya tersebut. Jadi program seperti menggunakan pendidikan bilingual untuk mempromosikan perdamaian dan hidup berdampingan dengan cara yang bersifat kemanusiaan dan non-politik. Dan ini sangat efektif, karena bahasa kita adalah bagian besar dari identitas kita. Terlahir dari orang tua Yahudi yang sudah mengalami reformasi, memberi saya paparan awal terhadap bahasa Ibrani. Dan jika bukan karena paparan dini tersebut, saya yakin saya tidak akan berada di sini, di Israel. Mempelajari linguistik atau memberikan ceramah ini kepada Anda tentang kekuatan untuk dapat mengidentifikasi dengan
lebih dari satu bahasa. Sekarang saya ingin meninggalkan kepada Anda kutipan dari Helen Keller yang merupakan seorang penulis Amerika, seorang aktivis politik dan orang tunanetra rungu yang menerima gelar Bachelor of Arts. Tiba-tiba saya merasakan kesadaran berkabut akan sesuatu. Terlupakan sensasi kembalinya pemikiran. Dan entah bagaimana misteri bahasa terungkap kepada saya. Segala sesuatu memiliki nama, dan setiap nama melahirkan pemikiran baru. Terima kasih. Fuck, man. For almost a decade, scientists chased the source of a deadly new virus through China's tallest mountains and most isolated caverns. They finally found it here, in the bats of Shitao Cave. The virus in question was a coronavirus that caused an epidemic of severe acute respiratory syndrome, or SARS, in 2003. Selama hampir satu dekade, para ilmuwan mengejar sumber virus baru yang mematikan melalui gunung-gunung tertinggi dan gua-gua yang paling terpencil di Tiongkok. Mereka akhirnya menemukan di sini, di dalam kelelawar Gua Sitou. Virus yang dimaksud adalah virus corona, yang menyebabkan epidemi sindrom pernapasan akut yang parah, atau SARS, pada tahun 2003. Coronaviruses are a group of viruses covered in little protein spikes that look like a crown, or corona in Latin. There are hundreds of known coronaviruses. 7 of them infect humans and can cause disease. The coronavirus SARS-CoV causes SARS, MERS-CoV causes MERS, and SARS-CoV-2 causes the disease. Coronavirus adalah sekelompok virus yang diselimuti oleh paku-paku protein kecil yang terlihat seperti mahkota atau corona dalam bahasa Latin. Ada ratusan virus corona yang diketahui, 7 diantaranya menginfeksi manusia dan menyebabkan penyakit. Coronavirus SARS-CoV menyebabkan SARS, MERS-CoV menyebabkan MERS dan SARS-CoV-2. Which causes COVID-19 has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. Menyebabkan penyakit COVID-19. Dari 7 virus corona pada manusia, 4 diantaranya menyebabkan lipatan infeksi ringan yang sangat menular pada hidung dan tenggorokan. 2 menginfeksi paru-paru dan menyebabkan penyakit yang jauh lebih parah. Yang ketujuh, yang menyebabkan COVID-19 memiliki ciri-ciri masing-masing, menyebar dengan mudah, tetapi dapat berdampak parah pada paru-paru. Infect the lungs and cause much more severe illnesses. The 7th, which causes COVID-19, has features of each. It spreads easily, but can severely impact the lungs. When an infected person coughs, droplets containing the virus spray out. The virus can infect a new person when the droplets enter their nose or mouth. Coronaviruses transmit best in enclosed spaces where people are close together. Cold weather keeps their delicate casing from drying out, enabling the virus to survive for longer between hosts, while UV exposure from sunlight may damage. Ketika orang yang terinfeksi batuk, tetesan yang mengandung virus akan menyembur keluar. Virus ini dapat menginfeksi
orang baru ketika tetesan masuk ke hidung atau mulut mereka. Virus corona paling baik menular di ruang tertutup, di mana orang-orang saling berdekatan. Cuaca dingin membuat selubungnya yang halus tidak mengering, memungkinkan virus bertahan lebih lama di antara inang. Sementara paparan sinar UV dari sinar matahari dapat merusaknya. Variasi musiman ini lebih penting bagi virus yang sudah mapan. Namun karena belum ada yang kebal terhadap virus baru, virus ini memiliki begitu banyak inang potensial sehingga tidak memerlukan kondisi ideal untuk menyebar. Damage it. These seasonal variations matter more for established viruses, but because no one is yet immune to a new virus, it has so many potential hosts that it doesn't need ideal conditions to spread. In the body, the protein spikes embed in the host cells and fuse with them, enabling the virus to hijack the host cell's machinery to replicate its own genes. Coronaviruses store their genes on RNA. All viruses are either RNA viruses or DNA viruses. RNA viruses tend to be smaller, with fewer genes, meaning they infect many hosts and replicate quickly in those hosts. Di dalam tubuh, lonjakan protein tertanam di dalam sel inang dan menyatu dengannya, sehingga memungkinkan virus membajak mesin sel inang untuk mereplikasi gennya sendiri. Virus corona menyimpan gen mereka pada RNA. Semua virus adalah virus RNA atau virus DNA. Virus RNA cenderung lebih kecil dengan lebih sedikit gen, yang berarti mereka menginfeksi banyak inang dan bereplikasi dengan cepat di dalam inang tersebut. Secara umum, virus RNA tidak memiliki mekanisme pengoreksian, sedangkan virus DNA memiliki. Hosts. In general, RNA viruses don't have a proofreading mechanism, whereas DNA viruses do. So, when an RNA virus replicates, it's much more likely to have mistakes called mutations. Many of these mutations are useless or even harmful, but some Jadi ketika virus RNA bereplikasi, kemungkinan besar terjadi kesalahan yang disebut mutasi. Banyak dari mutasi ini tidak berguna atau bahkan berbahaya. Tetapi beberapa di antaranya membuat virus lebih cocok untuk di lingkungan tertentu, seperti spesies inang baru. Epidemi kemudian terjadi ketika virus berpindah dari hewan ke manusia. Hal ini terjadi pada virus RNA yang menyebabkan epidemi Ebola, Zika, dan SARS, serta pandemi COVID-19 setelah berada di manusia. Virus masih bermutasi biasanya tidak cukup untuk menciptakan virus baru, tetapi cukup untuk menciptakan variasi atau strain dari virus aslinya. Some make the virus better suited for certain environments, like a new host species. Epidemics often occur when a virus jumps from animals to humans. This is true of the RNA viruses that cause the Ebola, Zika, and SARS epidemics, and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates. Virus corona memiliki beberapa perbedaan utama dari kebanyakan virus RNA. Virus ini adalah salah satu yang terbesar, yang berarti memiliki gen paling banyak. Hal ini menciptakan lebih banyak kesempatan untuk mutasi yang berbahaya. Untuk mengatasi resiko ini, virus corona memiliki fitur unik. Enzim yang memeriksa kesalahan replikasi dan memperbaiki kesalahan. Hal ini membuat virus corona jauh lebih stabil, dengan tingkat
mutasi yang lebih lambat daripada virus RNA lainnya. Meskipun hal ini mungkin terdengar menakutkan, laju mutasi yang lambat sebenarnya merupakan tanda yang menjanjikan dalam hal melucuti virus ini. Setelah terinfeksi, sistem kekebalan tubuh kita dapat mengenali kuman dan menghancurkannya lebih cepat jika kuman tersebut menginfeksi kita lagi sehingga tidak membuat kita sakit. And SARS epidemics and the COVID-19 pandemic. Once in humans, the virus still mutates, usually not enough to create a new virus, but enough to create variations or strains of the original one. Coronaviruses have a few key differences from most RNA viruses. They're some of the largest, meaning they have the most genes. That creates more opportunity for harmful mutations. To counteract this risk, coronaviruses have a unique feature, an enzyme that checks for replication errors and corrects mistakes. This makes coronaviruses much more stable, with a slower mutation rate than other RNA viruses. While this may sound formidable, the slow mutation rate is actually a promising sign when it comes to disarming them. After an infection, our immune systems can recognize germs and destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective. Tetapi mutasi dapat membuat virus kurang dikenali oleh sistem kekebalan tubuh kita, sehingga lebih sulit untuk dilawan. Mutasi juga dapat membuat obat antivirus dan vaksin menjadi kurang efektif, karena obat dan vaksin tersebut dirancang secara khusus untuk suatu virus. Itulah mengapa kita memerlukan vaksin flu baru setiap tahun. Karena virus influenza bermutasi dengan sangat cepat, sehingga jenis baru terus bermunculan. Laju mutasi virus corona yang lebih lambat berarti sistem kekebalan tubuh, obat-obatan, dan vaksin kita mungkin dapat mengenalinya lebih lama setelah terinfeksi, dan karenanya melindungi kita dengan lebih baik. Berbeda, tidak pernah ada pengobatan atau vaksin yang disetujui untuk virus corona. Destroy them more quickly if they infect us again, so they don't make us sick. But mutations can make a virus less recognizable to our immune systems and therefore more difficult to fight off. They can also make antiviral drugs and vaccines less effective because they're tailored very specifically to a virus. That's why we need a new flu vaccine every year. The influenza virus mutates so quickly that new strains pop up constantly. The slower mutation rate of coronaviruses means our immune systems, drugs, and vaccines might be able to recognize them for longer after infection and therefore protect us better. Still, we don't know how long our bodies remain immune to different coronaviruses. There's never been an approved treatment or vaccine for a coronavirus. We haven't focused on treating the ones that cause colds, and though scientists began developing treatments for SARS and MERS, the epidemics ended before those treatments completed clinical trials. As we continue to encroach on other animals' habitats, some scientists say a new coronavirus jumping to humans is inevitable. But if we investigate these unknowns, it doesn't have to be devastating. Students and teachers all over the world did their part to help slow the spread of COVID-19 by staying home. But what about their graduation ceremonies? Learn more about TED's global campaign to celebrate and elevate the hopes and ideas of an entire generation. Get involved at ted.com/graduation. Kita belum berfokus pada pengobatan yang menyebabkan pilek. Dan meskipun para ilmuwan mulai mengembangkan pengobatan untuk SARS dan MERS, epidemi tersebut ketika kita terus merambah habitat hewan lain, beberapa ilmuwan mengatakan bahwa virus corona baru yang berpindah
ke manusia tidak dapat dihindari. Tapi jika kita menyelidiki hal-hal yang tidak diketahui ini, hal tersebut tidak akan menghancurkan. Sekian, terima kasih.